Terima kasih Tuhan, ketika kami mendekat kepadamu, Engkau terlebih dahulu telah mendekat kepada kami. Tuhan, biarlah segala pujian doa kami boleh berkenan kepadamu. Saat ini, biarlah Engkau juga memberikan kami rasa lapar akan kebenaran-Mu, lapar akan kasih-Mu, lapar akan anugerah-Mu, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami bisa menikmati dan mengenyangkan hidup kami, menguatkan hidup kami, sehingga kami sungguh melangkah berdasarkan firman-Mu, kebenaran-Mu, hidup demi kemuliaan-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat Advent. 降临期快乐。 Ini kenapa udah slide keberapa ya? Mari kita buka Alkitab kita, Markus 13. 我们来看我们的圣经马可福音13章。 Markus 13 kita hanya akan membaca ayat 31 sampai 37. 我们要读马可福音13章31到37节。 Markus pasal 13 ayat 31 sampai 37 kita baca bertanggapan sesuai dengan bahasa yang kita pahami. 我们用起音的方式，按照我们自己的语言来读。 Mari kita bangkit berdiri. 我们一同来起立。 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu untuk berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Diberkatilah orang yang membaca, mendengarkan, hidup sesuai firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Jadi firman ini adalah sangat tepat untuk pagi hari ini. 这个我们读的这个部分是针对我们的生活非常适合的。 Minggu Advent kita menantikan, mengingatkan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kita. 降临期提醒我们要等待我们主的来临。 Kapan kita tidak tahu. 什么时候我们不知道， Tapi Markus berkata berjaga-jagalah. 但是马可福音提醒我们要警醒。 Kalau dari 33 sampai 37 ada 4 berjaga-jagalah. 在33到37节有4个警醒， Siap sedia. 要预备好。 Ketika kita lama menantikan kedatangan seseorang 当我们已经很久等待一个人的来临的时 atau 候， menantikan di praktek dokter 或者我们在等待医生， atau teman-teman yang waktu masih kecil menanti orang tua jemput 或者 pulang sekolah. 小孩子等待他父母来 Apa 接 yang 他 kita 们。 lakukan waktu itu? 那等待的时候要做什么事呢？ Markus mengawali dengan mengatakan manusia bisa melalaikan janjinya, kata-katanya, apa yang sudah diucapkannya. 马可福音告诉我们说，人可以可以忘记他所讲的承诺。 Tetapi ayat 31 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 但是31节说，天地要废去，我的话却不能废去。 Ini janji Tuhan. 这个是上帝的应许。 Nah, bagaimana coba kita lihat di dalam relasi kita manusia. 我们来看我们人际关系， Bagaimana rasanya kalau relasi Anda, istri dengan suami, suami dengan istri, terjadi krisis kepercayaan. 如果夫妻当中发生信任的危机，
Lalu suami bilang, nanti malam saya pulang makan ya sayang. 先生说：“我今天晚上会回来吃饭。” Setelah ditunggu-tunggu, ternyata suami lupa dan larut dalam pekerjaannya. 等了很久，结果先生忘了。 Bukan sekali, tapi berulang-ulang kali. 不只是说一次，但是每次都这样子。 Sehingga Anda menjadi ragu. 然而你会觉得怀疑， Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan tidak nyambung gitu ya. 他所说的跟他所做的不合。 Kadang juga di dalam relasi orang tua dan anak. 有时候孩子跟父母也是如此。 Anaknya udah senang sekali berkata, nanti hari apa kami ada pertunjukan drama musikal. 孩子对父母说：“某一天我要表演。” Lalu papa dan mamanya bilang, oke, nanti papa dan mama akan hadir. 父母承诺说：“我们会来。” Namun di hari H, ternyata papa dan mama lebih pilih pergi arisan. 但是到时候了，父母选择去做别的事情， Daripada pergi mendukung pertunjukan drama musikal anaknya. 也不选择去参加孩子的表演。 Nah, kalau ini terjadi di dalam relasi orang tua dan anak, bukan hanya sekali tapi berulang kali, kira-kira apa yang terjadi? 如果这个不只是一次，但是好几次，会发生什么事呢？ Perkataan mana yang akan aku pegang? 我要抓住我妈妈的话， Krisis kepercayaan. 那发生信任的危机。 Tetapi Tuhan berkata, langit akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 但是上帝的话说：“天地要废去，我的话却不能废去。” Allah kita Allah yang bisa kita percayai. 我们的上帝是我们可以信任的上帝。 2000 tahun yang lalu dia sudah menggenapi janjinya. 2000年前，他已经成就他的应许。 400 tahun terjadi kekosongan dari Maleakhi sampai ke Matius. 从马来基到马太福音当中有400年的沉默。 Tetapi mungkin banyak orang berkata, Tuhan, kapan ini ada Mesias? Mungkin Tuhan sudah lupa. 很多人说，上帝你可能忘记了弥赛亚什么时候会来。 Meskipun manusia dan ingin selalu menjadi Allah. 人常常想要当上帝， Kalau tidak bisa jadi Allah bagi orang lain, ya jadi Allah bagi diri sendiri. 如果他不能变成别人的上帝，他就变成自己的上帝。 Sulit untuk taat kepada Allah, taat kepada rule of games, peraturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. 很难去顺服上帝的命令。 Di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh. 在圣经里面很多这样子的例子， Para nabi, khususnya Nabi Israel, menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang jauh dari Allah itu seperti berjalan di dalam kegelapan. 先知们来解释以色列人的生活，好像在黑暗里。 Di dalam contoh di sekitar kita juga banyak. 在我们环境里的人， Kadang 例子 bos 也很多。 perusahaan aja udah kayak merasa mau jadi Allah bagi karyawannya. 公司的老板好像要成为这个员工的上帝。 Dan apa yang dikatakan dijanjikan sering tidak matching. 他所做的承诺常常不合。 Namun Allah sekali-kali tidak pernah melupakan manusia dan janji Allah. 但是上帝从来没有忘记他的应许。 Ketika kita menganggap bahwa kita memilih untuk hidup sesuai dengan selera kita sendiri. 当我们选择我们的生活按照我们的意思的时候， Manusia ini gampang lupa, amnesia, lupa dengan apa yang dia katakan, dia janjikan. 人常常忘记自己所做的承诺。 Kita menganggap firman Tuhan itu hanya membatasi gerak-gerik saya, membatasi karir saya. 然而，我们会把上帝的话语当作限制我们的成功， Membuat kita merasa yang anak remaja atau pemuda, ya firman Tuhan ini membuat saya itu kayak kaku dan kuno.
我们会觉得说，好像上帝的话语让我们成为过时， Ikut firman 死 Tuhan, 板， itu kayaknya gimana gitu. 无法按照上帝的话语来生活， Itu manusia. 那是人类。 Tetapi Allah memegang sekali-kali tidak pernah melupakan apa yang Dia katakan. 但是上帝持守，他不会忘记他所说的话。 Manusia bisa anggap enteng dengan apa yang dikatakan, dijanjikan. Tetapi Tuhan serius dengan apa yang Dia katakan dan Dia menepati janjinya. 人类可以忽视他所说的话，但是上帝他遵守信实他所做的承诺。 2000 tahun yang lalu Dia menggenapi janjinya. Ketika manusia merasa, oh Tuhan sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita. 当人类已经觉得说上帝忘记了2000年前他已经复兴他的，已经成就他的应许。 Ia mengirim Yesus untuk menebus kita dari dosa. 他差遣了耶稣来赎我们，从我们罪恶里。 Kita yang seharusnya menerima hukuman, tapi Yesus sudah menggantikan kita, mati di kayu salib. 我们应当要接受惩罚的，但是耶稣代替我们死在十字架上， Memberikan kita hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal, hidup yang indah yang dirancang oleh Tuhan. 他给我们丰富的生命，美好的生命。 Oleh karena itu, setiap kita datang ke perjamuan Tuhan, itu kita merayakan. 因此，我们来到上帝的桌子面前的时候， Ini 我们 adalah 要 mengingatkan kita roti, hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. 这个饼来提醒我们是上帝给我们的生命。 Anggur melambangkan darah yang dicurahkan untuk menebus kita. 这个酒提醒我们是耶稣的宝血。 Dan kita percaya roti dan anggur ini kemudian menjadi anugerah kasih Tuhan dalam hidup kita. 我们相信这个饼还有这个酒就成为上帝在我们生活里的恩典。 Allah menepati janjinya. 上帝遵守他的应许。 Langit akan berlalu, tetapi perkataan Allah tidak akan berlalu. 天地要废去，但是上帝的话却不能废去。 Tentu Advent bukan hanya mengajak kita melihat 2000 tahun yang lalu. 当然，降临期不只是要我们看2000年前的事情， Tapi juga melihat realita kita sekarang dan yang akan datang. 但是要带我们来看我们现在还有未来。 Markus membangunkan kita yang mungkin terjebak di dalam pesimisme. 马可提醒我们，可能我们已经沉入在悲观当中， Menjadi pasif atau larut di dalam permasalahan segala kesulitan di dalam hidup ini. 我们沉睡在我们的困难当中， Menjadi sinis. 我们觉得没有盼望。 Ngapain jadi orang jujur? 我们为什么要成为老实的 Ngapain 人？ jadi orang baik? 我们为什么要成为好人？ Ngapain belajar 我 gitu 们 ya? 为什么要学习？ Ini temanku yang gak belajar aja itu guru sayang banget, nilainya bagus terus. 那个朋友他不用学习功课，但是分数都很好。 Orang yang hidupnya jahat kok kayaknya baik-baik saja. 那个做恶事的人，他的生命生活都很好。 Tuhan melihat segala gerak-gerik tingkah laku ucapan yang kita katakan. 但是上帝监察我们所想的、所说的、所做的一切。 Tuhan menepati janjinya. 他遵守他的 Ia 承 tidak 诺， tinggal diam. 他不会白手旁观。 Ia akan menepati janjinya kepada setiap orang yang tetap berpegang kepada firman-Nya, hidup di dalam kebenarannya. 他要成就他的承诺。 Berapa lama Tuhan aku harus menantikan? 而我们问，我们要等待多久？ Kapan aku bisa bertahan jadi orang baik? 我要到什么时候可以持守成为好人？ Saudara sekalian, kalau kita melepaskan tangan kita dari genggaman Tuhan, kira-kira apa yang akan terjadi pada kita? 如果我们从上帝的手当中，我们放弃
会发生什么事 Ini 情？ saya pegang tangan Tuhan, saya berjalan dalam Tuhan, tapi kok kayaknya begini. 我抓住上帝的手生活，但是我觉得说，为什么还是这样子呢？ Tapi orang itu ya hidup sesuka-sukanya. 那个人照他自己的想法生活， Kok kayaknya fine-fine saja kata ya. 但是好像是好好的啊。 Tapi berani nggak kamu melepaskan tangan dari Tuhan ini? 但是我们愿意从上帝的手中 Kira-kira 放 ketika 手吗？ kita melepaskan tangan kita, udah Tuhan aku jalan sendiri, apa yang akan terjadi? 如果我们从上帝的手中放弃的话，会发生什么事情？ Advent mengingatkan kita, Tuhan akan datang sooner or later, cepat atau lambat. 降临期提醒我们，迟或者早，上帝都会来。 Kita tidak tahu kapan. 我们不知道什么时 Markus 候。 mencatat, nggak ada yang tahu, malaikat nggak tahu, Yesus tidak tahu, hanya Allah Bapa yang tahu. 没人知道，天上的天使也不知道，唯有父知道。 Markus mengingatkan kita tetap berpegang, Tuhan akan datang. Janji Tuhan adalah iya dan amin. 马可福音提醒我们要持守上帝的应许。 Ia akan datang, pasti datang dengan segala kebaikan, dengan segala janji yang sudah diberikan sejak zaman dahulu sampai sekarang. 他必定会来，带着他所应许的美好的一切。 Berani kita melepaskan pegangan dari Tuhan? 我们是否要放开上帝的手吗？ Lalu apa yang kita lakukan sambil menunggu? 但是我们在等待当中，我们要做什么呢？ Advent mengingatkan, membangunkan kita, hei jangan sibuk sendiri, jangan larut dalam kesibukanmu atau masalahmu. 降临期提醒我们不要沉睡在我们的忙碌，在我们的问题当中。 Tadi kita menyanyikan, hai dunia kira-kira seperti itu. Allah akan segera datang. 我们刚刚唱了诗歌，提醒我们上帝马上要来。 Yesus akan datang kembali sebagai Raja, menjemput kita untuk hidup bersamanya selama-lamanya. 耶稣将成为王来借我们 Hidup yang seperti apa? 活在永恒里是怎么样的 Wahyu 生活？ menggambarkan tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. 没有痛苦，没有眼泪， Pengharapan yang melampaui apa yang bisa kita bayangkan. 那个盼望超越我们所能想象的。 Saya membayangkan seperti seorang anak yang lagi menunggu orang tuanya. 就好像一个孩子等待他的父母， Dia menunggu-nunggu, hari ini kok orang tua belum datang menjemput saya. 他等待父母为何还没有来？ Lalu sambil menunggu dia asik main games. 然而等待当中，他玩他的电动 Bosan 沉 lalu 睡， browsing-browsing TikTok. 他很注意的在玩他的手机， Lalu sambil browsing-browsing TikTok, senyum-senyum sendiri, gitu kan? 他非常享受他的手机， Larut di dalam dunia TikTok dan lupa dengan segala sesuatu. 他沉睡在这个网络当中，忘了一切的 Ya, 所有。 tanya kadang-kadang emak-emak juga sih. Lupa sama masakannya gara-gara TikTok gitu ya. 这个做妇女的也是忘了他煮的菜。 Jadi Markus itu seperti sapam, tiba-tiba, hei, orang tuamu tuh udah datang, mobilnya udah sana. 马可福音就像警卫一样提醒我们， Kadang-kadang apakah kita segera sadar atau masih senyum-senyum teringat lucu-lucuan yang di TikTok? 我们是不是说马上反应过来 Atau yang main games, aduh peduli amat, mama datang ini belum selesai lagi seru-serunya. 还是我们像玩电动游戏一样，我们不理会父母来接我们了？ Sama juga dengan bagaimana hidup kita saat ini. 我们的今天的生活是如何？ Tentu kita perlu hidup di saat ini. 我们必须
活在现在。 Kita perlu menyelesaikan pekerjaan yang ada di depan mata. 我们要有工作，目前面前有工作 Kita 要做。 hadir di sini beribadah, kita perlu benar-benar hadir sepenuhnya di hadirat Allah sebagaimana Allah hadir bagi kita. 我们在这个崇拜里，我们也要专心的 Hadir bagi orang-orang yang beribadah bersama dengan kita. 我们要专心，包含其他人一起来敬拜。 Pernah kan ini orang di depan tapi diajak ngomong kok kayaknya dia enggak kena pikirannya. 好像可能前面的人我们跟他们讲话，但是好像不太理会，他专心什么事呢？ Segenap pikiran kita hadir di saat ini. 我们所有的思想都专注在这个敬拜当中。 Jadi ini manusia gitu ya. 这个是人类的本性。 Kadang-kadang ada yang terlalu hadir di saat ini. 有时候就很专注的， Tapi ketika disuruh hadir, fisiknya hadir, pikiran bercabang-cabang kemana-mana. 但是有时候身体是在这里，但是他的思想不晓得跑去哪里。 Badan pikirannya di 3 Desember 2023, tetapi hatinya itu terpaut 25 tahun yang lalu tidak move on. 可能他身体是在2023年现在，但是他的心还在25年前。 Terjebak di masa lalu atau terjebak di dalam rutinitas setiap hari. 他被嵌套在过往当中，或者被今天的这个忙碌嵌套了。 Ini apa nih? 这个是什么？ Hamster. 这个小老鼠， Seperti hamster, terjebak muter-muter gitu di situ. 它在这个嵌套里面回转， Terjebak di dalam rutinitas kegiatan pekerjaan dan sebagainya, kehidupan keluarga dan sebagainya. 被所有的忙碌家庭所嵌套了。 Tapi ada juga terjebak di dalam permasalahan. 也有的是被这个困难所嵌套了。 Yang sekolah sibuk dengan proyek sekolah. 学业的也是忙碌， Sibuk bagaimana saya bisa eksis di sekolah. 我如何在学校里 Di 存在， pergaulan. 还有包含跟 Ya 人 kan 际 saya 关 masih 系。 muda, sibuk dengan ya kemudaan saya. Cuek dengan dunia sekitar, cuek dengan orang tua, apalagi sama Tuhan yang gak bisa kelihatan dengan mata. 我还年轻，我忙碌在我的世界里，我忘了忽视了所有的人，包含忽视了上帝。 Yang bekerja seperti hamster, pagi-pagi udah pergi, malam pulang, muter-muter, besok begitu-begitu lagi. 工作的人也是像这个小老鼠转来转去，每天就如此。 Pagi-pagi bangun pikirin kerja. 早上起床 Larut 想着 malam, 工作， larut malam sudah mau tidur masih pikirin kerja. 已经到了很晚要睡觉，还是想着工作。 Yang berkeluar sering juga sibuk, katanya mencari uang untuk anak-anak, sibuk dengan kegiatan anak-anak, sering juga menjadi sapam, takut anaknya salah bergaul gitu ya. 也是有孩子的，有家庭的，也是忙碌，还有担心家庭的事情。 Markus membangunkan Anda, hei, jangan larut dalam kesibukanmu. 马可福音提醒我们不要被忙碌 Mari 事情 angkat, 嵌套， mari angkat kepalamu. 我们要抬起头来。 Tuhan berjanji Dia akan datang. 我们的上帝允许他要来， Dia akan datang dengan segala janji pengharapan yang melampaui apa yang kita bayangkan. 他要成就他所有的应许，超越我们所能想象的。 Bagaimana Anda akan menyambut Dia? 我们要如何迎接他？ Kadang-kadang kita di gereja juga sering terjebak di dalam pelayanan, kesibukan pelayanan. 教会里我们常常也是被嵌套在侍奉的忙碌当中。 Lupa dengan tujuan, kenapa sih kita harus pasang pohon Natal? Lupa pada tujuan, mengapa sih saya harus nyanyi di paduan suara? 我们忘了我们侍奉的目的。 Sering gak? Wah, karena gara-gara ikut paduan suara, terus enggak cakapan 2 tahun.
常常因为在诗班里面，然而就发生冲突。 Gara-gara jadi panitia, habis Natal udah deh gua kapok nggak mau lagi ke gereja. 然而有时候为了圣诞节，然而就说我不要再去教会了。 Karena masing-masing sudah terobsesi dengan pohon Natal, dengan paduan suara, dan harus sesuai dengan sukanya dia, seleranya dia. 因为我们专注这个圣诞节要如何是按照我自己的想法， Ingin selalu tampil sempurna sesuai dengan standarnya dia. 我要表现得很完美，按照我自己的标准。 Kita lupa pelayanan hakikatnya adalah memuliakan Tuhan, bukan mencari kesempurnaan. 我们忘了侍奉是为了要荣耀上帝，不是自己的完美。 Kita lupa Yesus Kristus Sang Pemilik akan datang dan kita perlu memberi pertanggungjawaban. 我们忘了耶稣将会来临，我们要对他有所交代。 Apakah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Yesus inginkan? 我们所做的一切是不是按照他的旨意？ Atau selama ini ya saya sukanya gereja begitu, ya sukakulah. 是否是按照我自己的想法？我要这个教会是这样子的，是按照我的。 Berapa sering kita mencari Tuhan standarnya rule of games-nya seperti apa? 我们是否有去按照上帝的旨意，他的想法是如何？ Sibuk dengan kemudaan kita, sibuk dengan karir kita, sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan masalah kita terjebak di dalamnya. 我们那么多的忙碌，我们被嵌套在里面。 Nah, Injil Markus membangunkan kita, hey, Kristus akan datang. 马可福音提醒我们，耶稣基督将要来临， Berjaga-jagalah. 要谨慎， Jangan larut dalam kesibukanmu. 不要蠢睡在忙碌当中。 Angkat wajahmu, lihat Kristus dari kejauhan, dia akan datang. 我们要抬起头来，看着耶稣要来临。 Mengingatkan kepada kita ada hidup yang lebih indah yang akan dibawakan Yesus bagi kita. 提醒我们，耶稣要带给我们更美好的生活。 Ketika Yesus datang dan saat ini dia juga ingin sudah memulai bekerja membantu kita untuk siap masuk ke dalam kemuliaannya. 他已经帮助我们预备好，为了要迎接他的荣耀。 Hidup yang dia berikan melampaui apa yang kita rancang, apa yang kita mampu bayangkan dan persiapkan. 他带给我们的生命将要超越我们能计划、能想象的。 Mungkin kita berpikir nanti kalau tua saya ingin hidup di tepi danau, akhir pekan anak-anak datang dan sebagainya. 我们对我们年老很多理想想法、计划， Indah ya. 很美好的想法。 Tetapi yang dijanjikan Tuhan itu lebih indah, lebih sempurna dari apa yang bisa kita rancang, kita persiapkan. 但是上帝允许给我们的是超越我们能预备、能想象的。 Di sini kita menunggu, Kristus kamu kapan datang? 我们在这里在等待耶稣，你什么时候来？ Penantian seperti apa? 我们的等待是如何的？ Markus mengingatkan kita, kita ini adalah orang yang diberikan kemampuan, talenta. 马可福音提醒我们，我们是接受了上帝给我们的恩赐， Kita sudah diberikan modal atau talenta. 上帝给我们了本钱恩赐， Kita perlu mempersiapkan diri kita sehingga ketika dia datang kita siap. 我们要预备好，当他来的时候已经准备好了。 Misalnya banyak sekali orang bilang, aduh nyesel dulu saya disuruh belajar bahasa Inggris tidak mau. 很多人可能我很后悔以前没有好好的学英文。 Oh nyesel saya disuruh belajar komputer, saya milih my games tiap hari. 我很后悔以前不好好的学电脑，但是我每天忙碌玩电动。 Lalu sudah wisuda, 已经毕业典礼的时 lalu 候， pergi cari kerja. 找工作的时候， Kebetulan banyak koneksi. 有很多关系，人际关系 Kasih kerja ini, kasih lowongan ini. 提供给我们很多的工作机会， Bisa bahasa Inggris,
可以会讲英文吗？ bisa komputer. 会电脑吗？ Aduh Tuhan, saya bisanya ya bikin konten di TikTok. 我没办法，我只会做一些 Ya bisa juga lah nyanyi-nyanyi dikit. 可能会一点点， Bagaimana kita mempersiapkan diri kita 但是我们如何预备好自己， sehingga pada saatnya ketika Tuhan datang itu kita siap menerima masuk di dalam kebahagiaan Tuhan kita. 预备好自己，让我们准备好说进入他的。 Matius memakai perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar. 马太福音使用5个童女，5个愚拙的童女，5个聪明的童女。 5 yang bodoh ini waktu nunggu-nunggu ya udahlah tidur aja lah kena enak, nggak tahu udah dinyalain juga lilinnya. 5个愚拙的童女就等待，而且睡着了。 5 gadis yang berhikmat ini sudah tahu kapan saja saya siap. 聪明的5个童女已经准备好， Dan ketika sang mempelai datang menjemput, mereka siap dengan lampunya bisa pergi bersama dengan sang mempelai. 当新郎来的时候，他已经预备好了，可以跟新郎一起。 Advent membangunkan kita jangan hanya asik dalam masalahmu, asik dengan rencanamu, kesibukanmu, dan segalanya yang ada saat ini. 降临期提醒我们不要沉睡在忙碌，在过往的记忆里， Apalagi di masa lalu, 尤其是过往的记 karena 忆， nggak bisa move on. 因为没办法往前走。 Ya dulu ya waktu zaman Soeharto ya, 以前第2个总统的时候如何？ dulu ya waktu zaman SBY ya. 以前的这个时代如何？ Atau yang dulu ya waktu kita masih di rumah lama. 或者以前我住在旧的家里， Mari kita bangun, 我们要醒过来， mempersiapkan diri kita 要预备好我们自己。 dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. 上帝已经给我们恩赐， Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, membangun diri kita sesuai dengan rencana sehingga ketika dia datang kita itu siap masuk ke dalam rumah Tuhan, di dalam kebahagiaannya, di dalam kemuliaannya. 让我们要预备好自己，塑造好自己，让我们可以准备进入他的喜悦里面。 Sama seperti contoh kita yang mau mencari kerja. 就像我们要找工作的人一样， Bukan begitu loker datang aku siap. 当工作机会来了，我已 Tapi 经预 itu 备好， adalah dibangun step by step bertahun-tahun. 那需要一年一年的预备准备。 Sama juga dengan kita mempersiapkan diri kita sehingga ketika Tuhan kita datang, kita masuk menikmati segala kemuliaannya. 当我如此，我们也是要慢慢的、一步一步的预备好，我们可以进入他的荣耀里。 Bukan hanya sekedar skill dan kemampuan kita, 不只是说我们的技能能力， tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 但是更重要的，我们要一天如一天，我们要更像我们的主。 Berjaga-jagalah, persiapkanlah dirimu, bahasamu, sikapmu, karaktermu. 要警醒的预备好我们自己的态度，我们自己的 Ya, kalau misalnya, jadi 行为。 misalnya kalau ya ini nggak ada ya lingkungan kita misalnya di Senen, wah ini supir apa ngomongnya segala macam ya kotor-kotor sekali gitu ya. 可能我们的生活环境里很多比较粗鲁、讲话粗鲁的人， Lalu tiba-tiba kamu masuk jadi staf sus presiden. 然后你突然变成这个总统的工作人员， Itu bahasa tiba-tiba berubah nggak gitu?
那我们使用的这个语言讲话是不是要改 Kalaupun 变？ kita itu memang ada orang sih kalau ketemu orang keren dia jadi keren, tapi kan yang aslinya itu masih ada gitu ya. 虽然可以做一些表现，但是他原来的本性还是会露 Dan 出来。 biasanya kalau ada yang kepepet, kegencet, wah keluarlah segala sumpah serapah. 可能在逼迫的情况底下，他所有的脏话都讲出来了。 Sama juga ketika kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kemuliaan Tuhan kita. 也同样的，当我们预备自己要进入上帝的荣耀时候， Perkataan kita, sikap hati kita, gestur kita, pikiran kita, karakter kita semakin hari semakin matching dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 当我们的说话、我们的态度、我们的思想都要符合我们的主 Sehingga 耶稣。 ketika dia datang, mari masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari memerintah bersama dengan saya. 当他来的时候，我们预备好了，与他一起掌 Kita 权。 sudah siap. 我们已经预备好了。 Dan kita diingatkan, kita yang percaya ada Roh Kristus yang hadir, ada anugerah yang hadir. 提醒我们，我们有他的恩赐，有他的圣灵。 Setiap minggu kita beribadah, melalui ibadah kita, anugerah Tuhan dicurahkan. 当我们每个礼拜来敬拜的时候，他的恩典都降在我 Kita 们 juga 当中。 menerima kebaikan anugerah Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan. 我们也经过爱上帝的人，接受上帝的恩赐。 Dan biarlah kebaikan kasih itu yang masuk lalu menenun, membentuk kita semakin hari, semakin ada DNA-nya yang dominan, kasih, kebaikan, anugerah dan segalanya dari Tuhan Yesus. 让他赐给我们的这一些恩赐，可以塑造我们有所有圣灵的果子。 Di Advent pertama kita selalu menjadikan tradisi, disinilah kita membaptis, kita juga menerima peneguhan, memberikan peneguhan CD. 我们在降临期的第一个降临期，我们有洗礼， Kita hadir menjadi saksi, 我们来成为见证人， kita hadir memberikan restu dan dukungan kita. 我们来给我们的支持。 Tapi kita hadir ketika ada seseorang yang dibaptis di CD, itu juga mengingat, memperbarui identitas kita, saya ini anak Allah. Orang yang sudah menerima anugerah keselamatannya. 我们也被提醒我们的身份成为上帝的儿女。 Sehingga ketika kita menanti, kita diingatkan, ini kamu anak Allah, ada talenta yang harus kamu karyakan, kembangkan. Talenta itu bukan hanya skill, kalau John Wesley, waktu. Segenap keberadaan kita, segenap kepribadian kita, kesehatan fisik itu adalah talenta. 提醒我们不只是说技能，但是包含我们的环境、我们的家庭，所有的一切也是上帝给我们的恩赐。 Bahasa ekonominya aset gitu ya. 那是上帝给我们的本钱。 Nah, inilah yang diberikan waktu. Saya dilahirkan keluarga begini. Ini yang diberikan Tuhan kepadaku. Bagaimana aku memakai ini, mempersiapkan diriku. 我生长在我的家庭里面，我要如何发挥上帝给我的这一切？ Hari ini ada satu anak bayi, Arthur Aaron Godwin, anaknya Gifford dan Aurin. Aaron dulu, Aaron Arthur Godwin. Dan juga ada 8 teman remaja kita yang sudah 4 bulan belajar katekisasi dan hari ini siap peneguhan CD. Tepuk tangan dong. 4 bulan itu tidak gampang ya. Nah, kita mengingatkan kepada kita jiwa-jiwa muda yang hadir, Tunas ini juga mengingatkan ada pengharapan yang Tuhan berikan, persiapkan bagi gerejanya, bagi kita semua. 这些要受洗礼的，也是提醒我们这个在教会里的盼望。
Baptisan peneguhan CD ini juga merupakan persiapan mereka untuk menyambut ketika Yesus hadir. 洗礼也是提醒，就成为预备要这个 Mereka membuat 迎接 keputusan 耶 yang 稣的来临。 orang tua membawa anak dibaptis, yang remaja sudah bisa membuat keputusan, ya Yesus, aku tetap akan berpegang kepada tanganmu, berjalan di dalam jalanmu dan koridormu. Jadi mereka yang dibaptis maupun di CD, ini kan artinya di depan mereka sudah menetapkan, Yesus aku akan berpegang, berjalan di dalam jalanmu, di dalam koridormu. 他们做了一个决定，说我要持守走在你的道路里面。 Dengan iman mereka percaya, 用信心，他们相信 Roh Allah, anugerah Allah itu akan terus membantu mempersiapkan diri mereka. 上帝的恩典，上帝的圣灵要帮助他们。 Sehingga semakin hari bukan hanya pikiran, bukan hanya sekedar pengetahuan bertambah. 所以他们一天一天，不只是说这个知识的 Bukan 成 hanya 长， fisik bertumbuh, 不只是说肉体的成长， tetapi segenap jiwa karakternya bertumbuh menjadi semakin godly, semakin serupa dengan Allah. 但是他的属灵也是要成长，越来越像上帝， Serupa dengan Kristus. 要像耶稣基督。 Sehingga tiba saatnya semua mereka akan siap masuk di dalam kemuliaannya. 死后到了他们已经预备进入上帝的荣耀， Tidak katrok lagi. 不会没有预备好， Tidak merasa, oh ini kayaknya bukan tempatku. 不会觉得说这个不是我的地方。 Tuhan memberkati kita. 上帝 Mari kita Sufu semua woman. bangun. Berjaga-jaga. Ya bangun boleh. Mari kita semua bangun. Berjaga-jaga mempersiapkan diri kita. 我们要谨慎警醒，预备好自己。 Enggak apa-apa. Tuhan memberkati kita. 上帝祝福 Kita berdoa. 我们来 Mari kita 祷 bangun 告。 semua ya. 我们来起立。 Ini simbolis, jadi nanti pulang ingat, oh Advent aku harus bangun, berjaga-jaga, jangan tidur lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Engkau Allah yang tidak pernah melupakan janji dan akan selalu menepati apa yang sudah Engkau katakan, Engkau janjikan. Dan janji-Mu, rancangan yang Engkau persiapkan bagi kami melampaui apa yang mampu kami pikirkan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu membantu kami terus bertahan, berpegang di dalam janji-Mu, bertahan di dalam pengharapan yang Engkau berikan. Melalui firman-Mu pagi hari ini, biarlah saat ini kami, jiwa kami dibangunkan. Pikiran kami, hati kami dibangunkan. Kami tidak akan larut di dalam kesibukan permasalahan kami yang ada di depan mata ataupun yang ada di masa lalu. Tapi kami mengangkat wajah kami melihat ke depan, menunggu Yesus yang akan datang menyambut kami. Sembari kami menunggu, biarlah Tuhan kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu, mempersiapkan diri kami sedemikian rupa. Sehingga tiba saatnya ketika Engkau menyambut kami ke dalam kemuliaan-Mu, kami siap. Kami tidak merasa kagok, katrok, kami tidak merasa out of space, tapi kami merasa I am home. Kami inilah rumah kami, inilah rumah Bapa kami, dan kami bisa menikmati segala kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita akan hari ini kita ada baptisan untuk anak dari Gifford dan Aurin. Lalu ada juga peneguhan CD. Saya menjemput orang tua, mungkin bisa maju ke depan. Boleh dipersiapkan liturgi baptisan, sudah saya taruh di folder ini.
Mari dengarkan saudara-saudari sekalian, boleh bantu dijalankan ya. Boleh bantu dijalankan. Di sini aja. Saudara-saudari sekalian, baptisan adalah karunia dari Allah. Baptisan menyatakan kepada setiap kita kasih dan anugerah Allah. Dalam sakramen ini kita merayakan hidup yang Kristus yang dikorbankan bagi kita. Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita dan air hidup yang ditawarkan kepada kita, menyelamatkan kita dari dosa dan membangkitkan kita pada hidup baru, serta menopang dan menguatkan kita dengan kuasa Roh. Meskipun kita tidak layak menerima kasih karunia ini atau sepenuhnya memahami, Allah menawarkan anugerah ini kepada semua orang. Dan melalui Kristus Ia mengundang kita untuk meresponi. Kita mengingat kata-kata Kristus yang telah bangkit. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pada hari Pentakosta, Petrus mengkhotbahkan Injil kebangkitan Kristus. Mereka yang mendengar bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini adalah untukmu, untuk anakmu, dan untuk semua mereka yang jauh, semua orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Arthur Aaron Godwin, dia masih belum bisa memahami, tapi kepada orang tuanya Gifford dan Aurin, setelah mendengarkan berita dan janji ini, bagaimana engkau meresponi anugerah yang ditawarkan oleh Allah? Kami bersyukur kepada Tuhan dan meminta supaya anak kami dibaptis. Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas karunia air dan Roh Kudus-Mu, atas kuasa-Mu yang menopang, membersihkan dan memberikan hidup. Sejak semula anugerah-Mu sudah dinyatakan melalui air dan Roh. Roh-Mu bergerak di atas air pada waktu penciptaan dan Engkau memimpin umat-Mu menuju kebebasan melalui laut yang terbelah. Ketika tiba saatnya Engkau mengutus Yesus, Ia dibaptis di dalam air di sungai Yordan dan diurapi dengan Roh Kudus. Ia keluar dari air kematian yang dalam dan hidup untuk selama-lamanya. Ia menawarkan air hidup karunia Roh Kudus. Saya mengundang orang tua untuk membawa anaknya menghadap ke saya. Boleh bantu slide-nya dijalankan? Curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga mereka yang dibaptis dengan air ini, meskipun mati terhadap dosa, dibangkitkan bersama dengan Kristus dan dilahirkan dalam hidup baru dalam keluarga gereja-Mu. Kami panjatkan permohonan ini melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Boleh di next. Inilah anak kita yang akan dibaptis hari ini, Aaron Arthur Godwin. Boleh tepuk tangan. Udah semangat dia, udah bangun. Nah, sebelum saya memberikan baptisan, saya akan menanyakan kepada orang tuanya dan mohon dijawab ya. Next. Aku meminta engkau untuk meresponi kasih dan karunia Allah bagi anakmu dengan membuat janji-janji berikut. Apakah engkau bersedia mengasihi anakmu, memberikan komitmen untuk menjaga dan merawatnya secara fisik, pikiran, dan roh? Apa jawabmu, Gifford dan Aurin? Dengan pertolongan Tuhan kami bersedia. Next. Untuk itu bersediakah kamu
memastikan bahwa anakmu dibesarkan dengan iman dan hidup di dalam komunitas Kristen. Dengan pertolongan Tuhan kami bersedia. Bersediakah kamu memberikan contoh Kristen bagi anakmu sehingga melalui doa-doa, melalui perkataan dan tindakanmu, anakmu mengenal jalan Kristus? Dengan pertolongan Tuhan kami bersedia. Saya mengundang grandparents, Nainai, Yeye, dan Oma maju ke depan. Di belakang sini. Jadi kita mengundang Oma, ayo maju ke depan. Ini adalah grandparents, Oma, Opung, Nainai, Yeye yang juga menjadi pendukung bagi Aurin dan Gifford untuk membesarkan anaknya. Itu ya, sehingga mereka juga hadir di sini. Boleh juga ikut tumpang tangan. Aaron Arthur Godwin, bagimu Yesus Kristus datang ke dunia ini. Bagimu ia hidup dan memperlihatkan kasih Allah. Bagimu ia menderita dan mati di atas salib. Bagimu ia menang atas maut, bangkit pada hidup yang baru. Bagimu ia berdoa di sebelah kanan Allah Bapa. Semua ini bagimu. Karena sebelum engkau mengetahui semua ini, ia sudah mati dan hidup bagimu. Aaron Arthur Godwin, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan baptisan, Allah telah menerima engkau di dalam gereja. Aaron, aku menandai engkau dengan salib, tanda Kristus, karena mulai saat ini engkau adalah milik Kristus. Amin. Lilinnya dulu. Dan sebagai simbol, kalau Aaron kan belum bisa baca Alkitab ya, tapi dia juga perlu hidup bertumbuh di dalam terang Kristus, di dalam firman Tuhan. Jadi secara simbol kita memberikan ini. Terimalah terang ini karena kamu adalah milik Kristus, terang dunia. Kristus adalah terang bagi jalanmu. Kiranya kamu bertumbuh dan hidup dan beriman kepada Kristus. Amin. Amin. Jadi mari menghadap ke jemaat. Boleh kamera siap, Ibu Eva. Ibu Eva akan memberikan surat ya kepada orang tuanya dari keanggotaan. Nah, ayo cepat Bu Eva, kita foto. Ya. Boleh mungkin diganti foto Aaron di belakang tuh. Oke, silakan duduk di depan ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan peneguhan CD. Jadi peneguhan CD saya panggil sesuai kemarin kita sudah latihan ya. Yang pertama adalah Jericho Felix Lugianto. Ayo Jericho. Lalu Andrew Hansen Ten. Lalu Evelyn Yosi Olin Saragi. Lawrence Angelic Unarta. Alicia Gracia Ferlita Gea. Keisia Natali Gea. Catherine Jili Marpaung. Stephanie Jili Marpaung. Ya, mungkin agak geser sedikit. Ya. Jadi mereka ini teman-teman kita remaja, mereka waktu kecil orang tuanya berdasarkan iman orang tuanya sudah membawa ke gereja untuk dibaptiskan. Dan mereka ini juga sudah bertumbuh di dalam gereja Tuhan dan sudah cukup dewasa. Jadi sudah dari Agustus sampai sekarang belajar apa itu iman Kristen dan sebagainya. Sehingga pada saat ini mereka di hadapan Allah, di hadapan jemaatnya, mereka akan meneguhkan iman mereka. Sebelum saya meneguhkan, kita ingin mendengarkan pengakuan mereka. Apakah engkau berbalik dari kejahatan dan semua hal yang menentang Tuhan Allah? Firman anugerah Tuhan saya mau.
Apakah engkau mau kembali kepada Tuhan Allah dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan kepada Roh Kudus sebagai penolong dan pembimbingmu? Dengan anugerah Tuhan saya mau. Apakah engkau yakin dan percaya kepada Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Apakah engkau yakin dan percaya kepada Allah Anak? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tritunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah engkau percaya kepada Allah Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, sekarang kami di hadapan Allah, di hadapan jemaat ingin mendengarkan janji teman-teman sekalian. Aku meminta engkau sekarang untuk meresponi kasih dan anugerah Allah dengan membuat janji-janji ini. Maukah engkau berjanji pada dirimu sendiri untuk menjalani kehidupan ibadah dan pelayanan Kristiani dan terbuka terhadap pembaharuan oleh kuasa Roh? Ayo dengan tegas. Dengan pertolongan Tuhan saya mau. Maukah engkau meminta nextnya? Maukah engkau meminta kekuatan dari Roh Allah saat engkau menerima harga mengikut Yesus Kristus dalam kehidupanmu setiap hari? Dengan pertolongan Tuhan saya mau. Maukah engkau menyaksikan melalui perkataan dan perbuatan kabar baik Tuhan dalam Kristus sehingga membawa kemuliaan bagi Tuhan? Dengan pertolongan Tuhan saya mau. Kita akan melakukan konfirmasi. Saya akan anak-anak remaja akan didampingi oleh orang tuanya. Pertama, Jericho Felix Lugianto. Mama boleh berdiri di belakang, didampingi Febri juga boleh berlutut. Dengan kuasa dan anugerah-Mu Tuhan, kuatkanlah anakmu ini sehingga ia dapat hidup sebagai murid Yesus Kristus yang setia. Tambahkan kasih karunia-Mu dan penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, roh hikmat dan pengertian, roh pemahaman dan kekuatan rohani, roh pengetahuan, kekudusan dan takut akan Tuhan. Tuhan meneguhkan engkau, Felix Lugianto, dengan Roh Kudus sehingga engkau terus berakar dan bertumbuh di dalam Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, Andrew Hansen Ted didampingi oleh mamanya. Dengan kuasa dan anugerah-Mu Tuhan, kuatkanlah anakmu ini sehingga ia dapat hidup sebagai murid Yesus Kristus yang setia. Tambahkan kasih karunia-Mu dan penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, roh hikmat dan pengertian, roh pemahaman dan kekuatan rohani, roh pengetahuan, kekudusan dan takut akan Tuhan. Tuhan meneguhkan engkau, Andrew Hansen Ten, dengan Roh Kudus sehingga engkau terus berakar dan bertumbuh di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Evelyn Yosi Olin Saragi didampingi mamanya. Dengan kuasa dan anugerah-Mu Tuhan, kuatkan anakmu ini sehingga ia dapat hidup sebagai murid Yesus Kristus yang setia. Tambahkan kasih karunia-Mu dan penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, roh hikmat dan pengertian, roh pemahaman dan kekuatan rohani,
roh pengetahuan, kekudusan, dan takut akan Tuhan. Yosi, Tuhan meneguhkan engkau dengan Roh Kudus sehingga engkau terus berakar dan bertumbuh di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lawrence Angelic Unarta bersama dengan orang tuanya, Lawrence Angelic Unarta. Dengan kuasa dan anugerah-Mu Tuhan, kuatkanlah anak-Mu ini, sehingga ia dapat hidup sebagai murid Yesus Kristus yang setia. Tambahkan kasih karunia-Mu dan penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, roh hikmat dan pengertian, roh pemahaman dan kekuatan rohani, roh pengetahuan, kekudusan, dan takut akan Tuhan. Lawrence Angelic Unarta. Aku meneguhkan engkau dengan Roh Kudus sehingga engkau terus berakar dan bertumbuh di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Alicia Gracia. Atau dua-duanya aja nanti. Biar aku bisa baca. Dengan kuasa-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, kuatkan anak-Mu ini sehingga ia dapat hidup sebagai murid Yesus Kristus yang setia. Tambahkan kasih karunia-Mu dan penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, roh hikmat dan pengertian, roh pemahaman dan kekuatan rohani, roh pengetahuan, kekudusan, dan takut akan Tuhan. Alicia, aku meneguhkan engkau dengan Roh Kudus sehingga engkau terus berakar dan bertumbuh di dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kesia, aku meneguhkan engkau dengan Roh Kudus sehingga engkau terus berakar dan bertumbuh di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kami mengundang untuk Catherine dan juga Stephanie bersama dengan orang tuanya. Lebih besar. Sedikit lebih maju. Dengan kuasa dan anugerah-Mu Tuhan, kuatkan anak-Mu ini sehingga ia dapat hidup sebagai murid Yesus Kristus yang setia. Tambahkan kasih karunia-Mu dan penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, roh hikmat dan pengertian, roh pemahaman dan kekuatan rohani, roh pengetahuan, kekudusan, dan takut akan Tuhan. Catherine Jili Marpaung, aku meneguhkan engkau dengan Roh Kudus sehingga engkau terus berakar dan bertumbuh di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Stephanie Jili Marpaung, aku meneguhkan engkau dengan Roh Kudus sehingga engkau terus berakar dan bertumbuh di dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, mari kita siap-siap. Teman-teman kita, mereka akan saat ini akan mulai bertanggung jawab gitu ya, secara mandiri untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan sebagai simbolnya gereja akan memberikan Alkitab. Oke? Alkitab dulu. Terimalah Alkitab ini sebagai pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Dan biarlah hidupmu menjadi terang Kristus bagi dunia karena kamu adalah miliknya. Kristus adalah terang bagi jalanmu. Ini buat Jericho. Kristus adalah terang bagi jalanmu.
Kristus adalah terang bagi jalanmu, Yosi. Kristus adalah terang bagi jalanmu, Angie. Kristus adalah terang bagi jalanmu, Alicia. Kristus adalah terang bagi jalanmu, Kesia. Kristus adalah terang bagi jalanmu. Ini Alkitab boleh menjadi renungan siang dan malam, itu ya, menjadi pegangan dimanapun Anda berada. Kristus adalah terang bagi jalanmu. Nah, kita akan melakukan penerimaan anggota. Jadi mereka ini sudah dibaptis, sekarang mereka sah. Jadi anak kecil juga anggota ya. Saya juga mengundang sekalian Aurin Gifford untuk membawa anaknya ke depan. Jadi ini nama-nama teman adik-adik remaja, teman-teman remaja, Jericho, Andrew, Yosi, Angie, Alicia, Kesia, Catherine, dan Stephanie. Nah, sebelum ini saya ingin menanyakan, apakah engkau bersedia untuk tetap setia kepada Gereja Metodis Indonesia dan melakukan sesuai dengan karunia dan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk mendukung pelayanan gerejanya? Dengan pertolongan Tuhan saya bersedia. Sebagai anggota gereja di jemaat ini, apakah engkau bersedia untuk berpartisipasi dalam pelayanan GMI Jemaat Damai Sejahtera dengan kehadiranmu, melayani sesuai dengan karunia yang dipercayakan oleh Tuhan? Dengan pertolongan Tuhan saya bersedia. Mari teman-teman menghadap ke jemaat. Jadi jemaat mereka sudah dibaptis, sudah diteguhkan, sekarang kita akan menyambut mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya menyerahkan saudara-saudari kita, anak kita ke dalam kasih dan perhatianmu. Mereka sudah dibaptis di sini, yang sudah beribadah bersama-sama dengan kita. Lakukanlah dengan segala upaya untuk menumbuhkan iman, meneguhkan pengharapan, dan menyempurnakan dengan kasih Kristus. Mari kita jemaat bangkit semua. Boleh ditayangkan slide-nya. Maukah engkau juga memelihara kehidupan ibadah dan pelayanan Kristiani agar mereka bisa bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan dan kasih akan Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita? Mari kita mengucapkan doa ini bersama-sama. Allah yang maha pemurah, jamah kami sekali lagi dengan api Roh Kudus-Mu, dan perbarui di dalam kami semua anugerah baptisan kami, sehingga kami bisa mengaku dengan satu iman yang benar dan hidup di dalam kasih dan kesatuan bersama dengan semua yang sudah dibaptis ke dalam Kristus. Jemaat boleh silakan duduk. Jadi kita akan memberikan sertifikat keanggotaan KTA, kartu tanda anggota gitu ya, kepada teman kita dari majelis, dan juga sekalian menyambut. Jadi Ibu Eva didampingi Ibu Leader, lalu dari jemaat kebetulan Pak Frankie juga mentor pembina. Ayo Pak Frankie, dan juga salah satu mungkin Ibu Metriani lah mewakili jemaat bersama Pak Frankie. Kita agak mundur dikit deh, jadi bisa. Kasih selamat. Selamat ya. Congratulations. Berdiri di belakang aja. Langsung berdiri di belakang kita foto. Nah, mari kita jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita menyambut dengan tepuk tangan. Nah, kita akan foto. Silakan duduk. Kamera boleh tolong difotoin satu aja.
Oke, nanti keluarga yang berfoto sesudah selesai ibadah boleh berfoto ya. Sekali lagi selamat untuk orang tuanya Aaron, untuk teman-teman yang sudah di CD. Sekarang boleh silakan kembali ke tempat.